Assalamualaikum. Our next chapter in compensation and benefit here is chapter 14, compensation for special group. Basically, in this chapter, what you will learn is about who are special groups and compensation strategy for special groups. Okay, the first one, we should take a look at who are special group. Okay, basically, special group is a specific group receive special treatment in an organization in the form of add-on packages not received by other employees or as compensation components entirely unique in the organization. So basically, kita boleh kata dengan cara mudahnya untuk kita faham, special group ni adalah group satu type of job yang ada dalam organisation yang dia dapat special add-on package selalunya pada basic salary dia dapat package-package lain yang ditambah berbeza dengan employee lain yang ada dalam organisation. Dan sometimes ada juga special group ni adalah employee yang dapat compensation component yang memang unik, yang lain daripada orang lain, memang tak sama langsung dengan orang-orang lain yang biasa bekerja dengan company tersebut. Okay, what are the characteristics of special group? The first one is tend to be strategically important to the firm. So means that kalau special group ni tak ada, ia akan menyebabkan operation of the organisation juga terganggu secara tak langsung. And positions of this special group tend to have built-in conflict. So job yang diorang pegang ni akan menyebabkan berlakunya konflik dalaman dalam diri employee itu sendiri dan juga konflik kepada organisation itu sendiri. So itu characteristics untuk special groups. Okay, so siapakah sebenarnya who are the special group actually? So this is the list of special group. We have here supervisors, corporate directors, top management executives, professional employees, sales force, and contingent workers. So this one is what we call special groups. And here in exhibit 14.1, you can see the conflict faced by special group. So each type of special group employees, there are several conflicts that they will encounter. So here I would like you to read it by your own. Okay, first let's take a look at what supervisors is and also what are the component of compensation package that normally being given by organization to the supervisors. Okay, the pay strategy for the supervisor is normally key base salaries of supervisors to an amount exceeding the top paid subordinate in the unit. So selalunya kita akan provide basic salary untuk seorang supervisor ni, amount dia mestilah melebihi subordinate dia yang paling tinggi sekali gajinya. So katakanlah subordinate-nya gaji yang paling tinggi adalah 3,000. So means that subordinate ni mestilah dapat lebih daripada 3,000 tu. Barulah kita kata itu payment system yang adil untuk subordinate tu. And another one, sometimes company pay supervisors for schedule overtime. So dia juga dibenarkan untuk buat overtime supervisor ni. So bolehlah payment systemnya berdasarkan overtime yang dia dah buat, yang dah dijadualkan untuk dia buat. Okay, another one, a trend in supervisory compensation is increased use of variable pay. Organization also encourage or being kita kata being reliance, suka bergantung kepada variable pay system. So bila pakai variable pay, so payment of the salary itu boleh ditetapkan dan another add-on kepada gaji supervisor ni bolehlah diubah-ubah mengikut kesesuaian company tu. Kalau company mungkin
time tak ada profit, so dia nak ubah kepada payment system yang lain. Mungkin bagi, kalau janji nak bayar bonus tapi mungkin bonus sikit sahaja, so ditambah pula dengan mungkin benefit lain kepada employee tu ataupun supervisor tu. So itu juga boleh dikira untuk supervisor punya pay strategy. Okay, next untuk corporate directors, boards. Selalunya kita sebut boards of directors now include more outside directors than inside directors. Along with shift in duties, pay has moved towards pay for performance. So normally sekarang kebanyakan corporate directors atau BOD ni juga kita guna pakai sistem pay for performance. So kalau BOD ni perform, then dia akan dapat lah several incentives, several benefits add on kepada basic salary yang dia memang dapat tu. Another one is stock options have gained prominence in the corporate directors package. So maksudnya kat sini stock option ataupun pemberian saham company juga one of corporate direct yang selalu dimasukkan di dalam corporate directors punya package sebagai sistem payment kepada dia. Okay, next for executives. Stockholders often argue about the huge pay executive gap when the firm is doing poorly. So this is based on previous study lah. Kebanyakan pemegang saham syarikat selalu argue, selalu tak puas hati. Dia orang kata walaupun company tak perform sekalipun, executive still dapat macam-macam. So kenapa jadi macam tu kan? So itu persoalan dia. Okay, part of the global economy meltdown can be traced directly to executive pay. So salah satu reason kenapa berlakunya masalah ekonomi global disebabkan bayar banyak sangat kepada eksekutif. So itu dijadikan satu isu lah bila kita bercakap tentang eksekutif punya payment. Okay, chief executive in many firms took huge financial risks, of course. And the shareholders, government and taxpayers had to pay the price. So sebenarnya kita ni lah orang-orang yang bekerja, yang bukan jadi CEO ataupun eksekutif ni. So kita ni sebenarnya yang membayar cukai ni lah yang membantu sebenarnya dari segi pemberian benefits dan juga compensation package kepada eksekutif ni. Okay, next is the components of an executive compensation package. So normally executive dia akan dapat basic salary, dia akan dapat short term annual incentives or bonus, dia dapat long term incentive and capital appreciation plan, and also dia akan dapat executive benefits. So ini selalunya gabungan compensation package untuk seseorang executive. Dan tambah satu lagi, selalunya kita akan bagi juga perquisite ataupun perks. Okay, perks ni juga adalah benefits tambahan yang diberi kepada eksekutif selain daripada 4 item yang dah sedia ada ke atas tu. Okay, what are the example of popular perks offered to executive? Here you can see we have several example of perks. Physical exam, company car, financial counseling, chauffeur service, reserve parking, car phone, financial seminar loans at low interest and so on. So this is a normal perks that been given by an organisation to their executive. So kalau you tengok based on example ni, for sure lah kita nampak memang company berbelanja banyak sebenarnya untuk provide compensation package kepada eksekutifnya. Okay, another one is kita ada professional employee. So dalam kes ni, professional employee is scientists and engineers. So scientists and engineers are classified as professional employees. Okay, so there are several problems in designing pay for scientists and engineers. Isunya adalah disebabkan berlakunya salary plateau due to knowledge obsolescence of mature professional. Salary plateau ni macam kita kata salary yang dah stagnan, yang tak boleh nak bergerak pergi ke mana-mana dah. Dia takkan naik dah, dia duduk tahap yang sama sampailah mungkin professional employee ni akan pencen daripada tempat kerja dia.
So macam mana company buat untuk mengurangkan isu salary plateau ni? So dicadangkan company buatlah dual career ladder, shows two different ways of progressing in an organization. Another one is issue of equity. So adil ataupun tak pemberian salary ini dan juga benefits dan sebagainya ni kepada scientists and engineers ni. Okay. This is an example of dual career ladder untuk mengurangkan masalah salary plateau tadi. And this one is implemented in IBM. I hope you all know what is IBM. And here you can see there are two ladder, management ladder and technical ladder. So normally untuk engineer ataupun scientist tadi, dia akan bermula daripada bawah ni lah. Engineers, programmers or scientists akan bermula di bawah ni, dan dari setahun ke setahun dia mungkin akan naik pangkat kepada associate dan juga senior associate. Dan mungkin sampai tahap senior associate ni salary plateau tu akan berlaku. So apa yang company buat adalah IBM ni dia provide dua career ladders. So career ladders ni memberi peluang kepada professional employee ni untuk pilih sama ada dia nak teruskan di dalam technical ladder, means that dia masih lagi berada dalam bidang dia lah, engineer ataupun scientist tadi, ataupun dia nak tukar ke management ladder. So yang ini ke arah pengurusan kepada organisation tu. So itu beza dia. So kalau kata dia pilih this one, so dia akan start dengan project manager, naik ke development manager, senior manager, functional manager, and lastly maybe boleh jadi executive. So maksudnya kat sini, selepas berlakunya salary plateau dekat senior associate ni, dia still ada peluang lagi untuk increase dia punya salary dan juga kembangkan dia punya skills and knowledge. Itu efek dia kalau company implement dual ladder in work. Okay, another one is reward components for professional employee. So apa yang selalunya kita bagi sebagai reward kepada engineer and scientist ni tadi, so dicadangkan adalah kita provide performance based incentive in terms of profit sharing and stock ownership. So performance based maksudnya kita hanya fokuskan insentif berdasarkan performance. Kalau dia perform, dia boleh dapat profit sharing dan juga stock ownership daripada company. Ataupun kita bagi bonus kepada dia sebagai reward. So normally bonus link to company profits or personal performance. So kalau company ada profits, then dia dapat bonus, ataupun kalau dia perform, dia dapat bonus. And incentive linked to completion of projects on or before deadline. Sometimes kita provide juga incentive untuk engineer and scientist ni kalau dia boleh complete project on time ataupun sebelum sampainya deadline. Another one, we provide post hiring bonus for achievement. So kita bagi bonus disebabkan achievement dia terhadap sesuatu, mungkin dia boleh buat contohnya macam sekarang dia dapat cari vaksin untuk COVID-19 for example, so kita bagi post hiring bonus. And also we can provide scientists and engineers several perks based on unique needs. So kita boleh jugalah fikirkan apa keperluan yang khas untuk scientists and engineers ni, dan kita provide perks tu kepada dia. Okay, next we have sales force. Siapa pula sales force ni? Orang-orang yang bekerja dalam sebagai ejen jualan. So yang ni juga dia adalah special group. Okay, growing trend towards linking sales compensation to customer satisfaction measures. Currently, kebanyakan organisation dia linkkan compensation and benefit untuk sales force ni berdasarkan customer satisfaction. Kalau customer satisfy, customer bagi result bagus, bagi rating bagus kepada sales force ni, so then dia akan dapat banyaklah insentif daripada organisation. Okay, standard compensation might not work. So kat sini maksudnya previously yang kita dah tahu kalau
macam biasalah orang menjual barang. So setiap hasil jualan tu dia akan dapat untung, dia dapat commission. So itu standard compensation maksudnya. So mungkin pada zaman sekarang ni standard compensation ni dah kurang sesuai dah. Nah, so kita nak beralih ke arah yang tadi tu, yang first tu customer satisfaction measures. Okay, so disebabkan apa standard compensation might not work currently, it is because of more reliance on incentive payment tied to individual performance. So disebabkan insentif tu memang kita ikat dia berdasarkan individual performance, so dia jadi susah untuk seseorang sales force ni untuk capai target. Kadang-kadang tak mampu nak jual pun kan satu barang pun. So mungkin dia tak dapat apa-apa insentif. So susah bagi dia untuk mengembangkan lagi dia punya job. Okay, for top level sales representative, the incentive based pay can be over 40% of total compensation. And also this one lah, disebabkan adanya sometimes ada sales representative ataupun sales force ni yang memang rajin sangat-sangat. So semua dia yang kaut. So orang-orang yang kurang berkemampuan untuk jadi top level ni, so dia akan jadi satu masalah pula kalau kita pakai standard compensation. Okay, next here we have several key factors when designing a sales compensation plan. So bila kita nak create satu sales compensation plan untuk sales force ni tadi ni, so apa faktor-faktor yang organisation kena consider? So faktornya this one, kita ada nature of people who enter sales profession. Kena tengok juga sebab zaman sekarang contohnya orang dah terdesak kan, tak ada kerja, mungkin disebabkan COVID-19 kena retrench. So berniagalah kerja dengan company-company yang jual barang ni. So mungkin knowledge untuk jual barang tu sendiri, communication skills tak ada. So susah untuk kita dapatkan customer. So bila benda-benda macam tu jadi, that's why lah waktu designing a sales compensation plan ni kita kena ambil kira juga. At least kita at the same time design satu sistem compensation yang boleh membantu orang-orang yang mungkin tak mampu nak menjual barang secara high level macam yang top performers tadi. Okay, another one mungkin disebabkan oleh organizational strategy. So mungkin kita kena ubahlah strategi organisation kita. Number 3, because of market maturity. Tengok juga produk tu duduk dekat tahap mana lah. Kalau duduk dalam growth baru, mungkin senanglah nak jual kan. Tapi kalau dia dah sampai ke tahap nak decline dah produk yang kita jual tu, so for sure lah design sales compensation kita pun kena tengok juga. Sesuai ke tidak lagi kita nak bayar employee tu setakat banyak pun ataupun lebih daripada biasa. Okay, another one is competitor practices. Tengok jugalah apa pesaing-pesaing kita buat supaya kita boleh ambil tindakan supaya kita tak tertinggal. And also economic environment. That one pun juga mempengaruhi kita punya sales design kita. And also product to be sold. Produk pun kena check, market pun kena check. Okay, what are the sales compensation package? So kat sini dia kata sales jobs do not fit with either straight salary or straight commission package. So maksudnya sales job ni tak sesuai untuk kita bayar gaji secara direct ataupun bayar commission secara direct. So apa yang selalunya diguna adalah combination plan. So dia adakan basic salary dan juga masukkan element commission di dalam basic salary tu. So commission tu adalah berdasarkan sales yang dia buat. So itu combination plan. Okay, this one tak ada apa lah, boleh baca lah. Okay, last sekali untuk contingent workers. So who are contingent workers? So selalunya contingent workers adalah workers hired through temporary help agency or on-call basis. So itu adalah orang yang bekerja sebagai contingent workers. So selalunya untuk contingent workers ni dia akan often earn less. Sebab apa? Sebab jobnya adalah tak tentu.
So dia ni adalah orang yang selalunya temporary. Kalau mungkin company tu perlukan, contohnya macam zaman COVID ni, kita perlukan ramai nurse untuk kerja dekat hospital. So government panggil nurse-nurse private pergi kerja dekat hospital untuk temporary sahaja. So that one is selalunya, kalau dia yang jenis yang tak ada kerja tetap, for sure lah dia hanya akan dapat payment setiap kali dipanggil sahaja. Dia tak ada basic salary dah. So that's why dia kata kat sini often earn less. Okay, another one dalam contingent workers juga, kita ada type-nya adalah independent contractors. So selalunya orang-orang yang jadi independent contractors ni, yang buka company sendiri ni, so for sure lah dia akan earn lebih banyak berbanding dengan orang yang hired through temporary helps agency dan juga on call tadi. Okay, so macam mana kita nak deal dengan isu equity untuk orang-orang yang bekerja sebagai contingent workers ni? Okay, view workers as pool of candidates for more permanent hiring status. So it is suggested that kita consider temporary help workers and on-call basis ni, kita consider untuk ambil diorang untuk bekerja secara permanent. So itu boleh membantu dari segi nak mengurangkan isu ketidakadilan kepada setiap contingent workers yang ada dalam organisation kita. And also another suggestion is champion idea of boundaryless careers. Maksudnya kat sini kita create satu career yang tak ada boundary. Dia boleh buat apa sahaja dalam organisation kita. Dia boleh membantu semua orang, tapi dia juga at the same time memang bekerja dengan organisation kita. Itu pun boleh mengurangkan isu equity juga. Okay, I think that's all for chapter 14. Thank you.